there are three movements: women movement, environment movement, and development displaced movement. But today we'll discuss women movements. How women movements were conducted in our country, India. Okay, so we'll discuss women movements in India prior to independence and after independence. Okay, very good. ताहले +2 सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान छात्र छात्री माननकु मु राजनीति विज्ञान रो तृतीय यूनिट रो द्वितीय विषय को करूची आमंत्रण। राजनीति विज्ञान रो तृतीय यूनिट रो द्वितीय विषय रे तीनोटी विप्लव रही अछि। ओके, तीनोटी आम रही अछि विप्लव। गोटे हैला महिला आंदोलन, तीनोटी आंदोलन, महिला आंदोलन, परिवेश संबंधी आंदोलन एवं विकास विस्थापित आंदोलन। +2 सेकेंड ईयर रो तृतीय यूनिट रो द्वितीय विषय रे तीनोटी आंदोलन रही अछि: महिला आंदोलन, परिवेश संबंधी आंदोलन एवं विकास विस्थापित आंदोलन। आज आम देखा महिला आंदोलन। स्वाधीनता पूर्व भारत रे केतेक महिला आंदोलन होइछि एवं स्वाधीनता पर भारत रे केतेक महिला आंदोलन होइछि एवं महिला मानकर संबंधी केतेक गुरुत्वपूर्ण आईन संबंध आम आज करवा अध्ययन। ओके, वेरी गुड। आज आम आरंभ करते भारत रे संगठित विभिन्न प्रकार महिला आंदोलन संपर्क में आम देखा, किंतु देखा सेकेंड पैराग्राफ। प्रथम पैराग्राफ में देखा महिला आंदोलन विशेषत्व। कहीं आगुरी कही मनीष एपरी एक प्राणी जे कि से मानक विषय जानापी चाहे जार कि गुरुत्व अच्छे। ह्यूमन बीइंग्स आर सच ए क्रिएचर, ह्यूमन बीइंग्स आर सच ए instincts who are interested to know about a particular thing which is value. So before we discuss what were the women movements prior to independence and after independence, we must know first of all a few lines about the importance of women movements. भारत रे संगठित होइतिबा महिला आंदोलन स्वाधीनता पूर्व एवं स्वाधीनता पर ता संपर्क में आम आलोचना करने पूर्व आम प्रथम देखा महिला आंदोलन विशेषत्व बा गुरुत्व। ताले महिला आंदोलन कि प्रकार गुरुत्व बा विशेषत्व रही प्रथम देखा समाज रे एक स्वास्थ्यवान व्यक्ति से व्यक्ति को कहा जाए जार प्रत्येक अंग प्रत्यंग सुस्थ रही था। गोटे मनुष्यर एक निर्दिष्ट अंग जदि असुस्थ रहे से मनुष्य स्वास्थ्यवान मनुष्य रूपे पदवाच्य नुहे। एक स्वास्थ्यवान मनुष्यर प्रत्येक अंग प्रत्यंग सुस्थ होगा जरूरी। ठीक से परी गोटे देश से समय करी थाए विकास बा प्रगति जो समय रे से देशर प्रत्येक वर्ग संप्रदाय गोष्ठी करी थांती प्रगति। जदि गोटे राष्ट्र एक निर्दिष्ट गोष्ठी बा संप्रदाय बा वर्ग विकास रु वंचित होई थांती से राष्ट्र कस्मिन कारे प्रगति करी पारि न थाए। तेणु गोटे राष्ट्र प्रगति यार प्रत्येक वर्ग प्रत्येक
संप्रदाय प्रत्येक गोष्ठी प्रगति करवा अनिवार्य। तेणु भारत वर्षर पुरुष मानकर संख्या अनुजाई महिला माने हाराहारी समान। जेपरिकी 2011 जनगणना अनुसार भारत में पुरुष हाराहारी 2 कोटी थिबा स्थले महिला 59 कोटी भारत में रही रही। तेणु जदि भारत वर्षर केवल पुरुष माने उन्नति करिवे एवं महिला माने उन्नति रु वंचित हेबे, एही राष्ट्र एही देश कस्मिन काले करिवो नाही प्रगति। तेणु राष्ट्र प्रगति निमंते पुरुष एवं महिला उभय प्रगति करिवा अनिवार्य। किंतु भारत रे केतेक सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, धर्मगत कारण एवं पुरुष प्राधान्य व्यवस्था जोगु भारत रे अनेक समय धरी महिला माने पुरुष मानक सहित समकक्ष नथिले, किंबा पुरुष माने जो अधिकार जो सामाजिक सुविधा उपभोग करुथिले महिला माने से सुविधा एवं सामाजिक व्यवस्था हेउथिले वंचित। महिला माननकु विभिन्न प्रकार माध्यम रे दमन करा जाउथला एवं करा जाउथला शोषण। तेणु महिला मानकर स्थान समाज रे थिला नगण्य। सेमानंकु द्वितीय धरणर नागरिक भावे चिंता करा जाउथला, चिंता नहीं चिंता करा जाउथला। तेणु महिला मानकर प्रगति पाई भारत वर्ष रे अनेक आंदोलन संगठित होइतिला एवं एही आंदोलन नेतृत्व नैथिबा पुरुष नेतृवृंद माने हेले महादेव गोविंद रानाडे, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मधुसूदन दत्त, हेनरी डेरेजियो एवं आहुरी अनेक पुरुष नेतृवृंद। ये पुरुष नेतृवृंद मानक सहित अनेक नारी नेत्री मध्य महिला आंदोलन थिले पुरोधा। एही महिला नेतृत्वधारी माने हेले एमी बेसंत, सरोजिनी नायडू, सिस्टर निवेदिता, सारला देवी, उर्मिला देवी, मैडम कमा प्रभृति महिला नेतृत्वधारी माने। तो अनेक पुरुष नेतृत्वधारी एवं महिला नेतृत्वधारी माने ए महिला आंदोलन नेतृत्व नहीं भारतीय समाज रे करितले एक महान परिवर्तन। जा जोगो कि स्वाधीनता पूर्व 6टी आंदोलन होइतिला एवं स्वाधीनता पर 4टी आंदोलन होइतिला। ए आंदोलन गुड़िक जोगु आज भारत रे महिला माने एक गुरुत्वपूर्ण मर्यादा हासिल करुचंती एवं महिला माने पुरुष मानक परि समाज रे होइतंती समकक्ष। ताले स्वाधीनता पूर्व केउ आंदोलन गुड़िक संगठित होइतिला? ताले इंग्लिश कहले कोन हबो? We'll discuss women movement second paragraph, but in the first paragraph we'll discuss importance of the women movements. Okay, very good, we'll start. A healthful person is one whose all organs work well. If in a healthy person
a particular organ will not work, then that person cannot be described as a healthful person. In the similar way, a nation can develop when in that country or in that nation all communities, all type of groups will develop proportionately. If in a country some groups will develop, others will not, that nation never will proceed. For example, India, in comparison to males, females are more or less equal. On the basis of 2011 census, males are 62 crores. In the same way, women are 59 crores. And out of every 1000 males, 940 now are females. So if in a country only females will develop, women will not, it means in that country half of the people have not developed. So for the development of a country, development of women is as much necessary as the development of men. But in India, for a long time, women were treated as second-rate citizens. They were deprived from different type of social facilities. They were neglected. So, in order to give women an equal status like men, many women movements were carried on. Due to them, due to these movements, now at present, in India, women are equal with men. So their contributions we cannot forget. So those who were leading the women movements in the past, male leaders were Mahadev Govind Ranade, Raja Rammohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Rabindranath Tagore, Gopal Krishna Gokhale, Maharshi Karve, Madhusudan Datta, Henry Derejo, etc. Among women leaders were Urmila Devi, Sarala Devi, Annie Besant, Sarojini Naidu, Madam Kama, then Sister Nivedita, Pandita Ramabai, they were all women leaders. So many women movements were made prior to independence, 6, after independence, 4. And what acts relating to women have been passed also we'll discuss. Okay, very good. So now we'll discuss women movements prior to independence. बर्तमान देखिबा स्वाधीनता पूर्व भारत रे कि प्रकार महिला आंदोलन होइतला. पॉइंट 1, प्रथम महिला आंदोलन हला सती आंदोलन. पूर्वे भारत रे सती विरोधी आंदोलन. पूर्वे भारत रे सती प्रथा प्रचलित थिला. सती प्रथा अनुसार स्वामी रो चितारे तार स्त्री को प्रवेश करिया पाई बाध्य करा जाउथला. एपरिकी जो स्त्री स्वामी रो चितारे प्रवेश करूनुथला ताहाको बंधु बांधवंकर उपस्थिति रे ताहाको स्वामी रो चितारे प्रवेश करि दिया जाउथला. से समय ए अंधविश्वास थिला जे जदि स्वामी रो चितारे स्त्री प्रवेश करिवो बा स्वामी रो चितारे स्त्री प्रवेश करि दग्ध हबो, परवर्ती समय रे समाने पुनर्बार स्वामी स्त्री भावे जन्म नेबे. किंतु
यही चिंताधारा एक अंधविश्वास पर पर्यवेसित था। तेणु राजा राममोहन राय सती प्रथा विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिले एवं से समय बड़लाट लॉर्ड विलियम बेंटिंग को अनुरोध करी 1829 मसीह भारत रे सती दाह प्रथा उच्छेद कराइथिला। एटा हमर सती प्रथा। तेणु सती प्रथा उच्छेद रे राजा राममोहन राय थिला प्रमुख अवदान, हबदान नहीं अवदान। इंग्लिश रे को द फर्स्ट women movement prior to independence was Sati movement. In India there was Sati system. On the basis of Sati system, after the death of the husband, his wife was forced to enter into the funeral pyre with the superstition that in the next generation again they will be husband wife, but it was a superstition. So Raja Rammohan Rai raised his strong voice, protested, and with the help of Lord William Bentinck in 1829 Sati Pratha was abolished in India. Number 2, widow remarriage movement, विधवा पुनर्विवाह प्रथा। पूर्वे भारत रे विधवा माननको पुनर्विवाह करिया पई अनुमति प्रदान करा जाउ नथला एवं विधवा माननको एक न्यून व्यवहार प्रदर्शन करा जाउतला। किंतु महर्षि कारवे एवं ईश्वरचंद्र विद्यासागर यही प्रथा विरुद्ध रे करथिले तीव्र प्रतिवाद एवं विशेष करी ईश्वरचंद्र विद्यासागर से समय बड़लाटकर सहायता रे विधवा माननको पुनर्विवाह अनुमति पाई एक आईन प्रणयन कराइथिले। से आईनटा गृहीत होइतिला 1856 मसीह एवं से दिनटू भारत रे विधवा माने पुनर्विवाह करी पारिले नहीं पारिले। इंग्लिश रे को द सेकंड वुमेन मूवमेंट वाज widow remarriage movement. Its leader was Ishwarchandra Vidyasagar and Maharishi Karve. In the past, in the Indian society, widows were treated very miserably. They were prohibited to remarry. But Maharishi Karve and Ishwarchandra Vidyasagar protested and requested then British Viceroy to enact a law by which widows can remarry and will have their own family. So British government in 1856 passed a new law on the basis of which widows were allowed to remarry. It was another successful women movements. Number 3, anti-child marriage movement. बाल्य विवाह प्रथा विरोधी आंदोलन यार नेतृत्व नहीं बेहराम मालाबारी एवं तिलक। पूर्वे भारतीय समाज रे शिशु माननको कम बयस विवाह बंधन रे करा जाउतला आबद्ध, जहाँ द्वारा सेमानंकर मानसिक एवं शारीरिक विकास हेउतला बाधा प्राप्त। तेणु बेहराम मालाबारी एवं तिलक को नेतृत्व रे बाल्य विवाह प्रथा विरुद्ध रे होइतला आंदोलन। तेणु 1871 मसीह भारत रे एक आईन गृहीत होइतिला। से आईन अनुसार शिशु मानंकर इच्छा विरुद्ध रे
विवाह होई पारिबनी बोली आईन करागला प्रवर्तन एवं 1929 भारत में एक आईन गृहीत है जहाँ द्वारा 14 वर्ष रु कम कौनसी कन्या 18 वर्ष रु कम कौनसी पुओ विवाह बंधन रे आबद्ध होई पारिबनी बोली आईन करागला प्रणयन यह तृतीय महिला संबंधी आंदोलन इंग्लिश रे को the third women movement prior to independence was a movement related to child marriage. In the past, in the Indian society, children were given marriage at an early age, by which their mental and physical development was at stake. So, Behram, Malabari and Tilak protested and started a movement. As a consequence of it, in 1871, a law was passed known as Consent Act, which mentioned that no child can be forced to marry against their will. Again, in 1909, a law was passed on the basis of which no girl below the age of 14 years and no boys below the age of 18 years can be allowed to marry. It was another successful women movement. Very good. Ale चतुर्थ नारी आंदोलन कौन विधवा सॉरी हमर बेश्या वृत्ति विरोधी आंदोलन यार नेतृत्व नहीं थे मधुसूदन दत्त आउ हेनरी डेरिजियो या सहित पंडिता रमाबाई सरोजिनी नायडू मध्य ए आंदोलन नेतृत्व नहीं थे। ये आंदोलन कौन पूर्वे भारतीय समाज रे गरीब महिला माननकु अर्थ प्रलोभन दे बेश्या वृत्ति रे करा जाउथला नियोजन 1869 मसीहार एक परिसंख्यान अनुसार कलिकतार 90% बेश्या विधवा थिले एवं सी विधवा महिला मानक मध्य अनेकांश थिले ब्राह्मण परिवार तेणु विधवा मानक सॉरी बेश्या मानक बेश्या वृत्ति रे नियोजित न होई अभिनय कार्य रे नियोजित होया पई सेमानकु उत्साहित कराइथिला एवं यार नेतृत्व नहीं थिले मधुसूदन दत्त कलिकता। तेणु बेश्या वृत्ति रे नियोजित न होई कोनोसी एक अन्य वृत्ति रे नियोजित होया पई बेश्या मानकु उत्साहित कराइथिला एवं अनेकांश रे ए आंदोलन सफल मध्य होइथिला। इंग्लिश रे को another women movement was anti-prostitution movement. Its leaders were Madhusudan Datta and Henry Derrigue. In the past, many women of poor families were engaged in prostitution work. And on the basis of 1869 report in Calcutta, out of prostitutes, 90% of them were widows. And from these widows, maximum women were from Brahmin family. So, there was a movement on the leadership of Madhusudan Datta, where in the Calcutta, prostitutes were encouraged to give up the work of prostitution and to engage in the work of acting. It was another women movement. Fifth one is equality movement. समानता आंदोलन पूर्वे भारतीय समाज रे पुरुष एवं महिला मानक मध्य थिला तारतम्य पुरुष मानकु
उच्च चिंता कराउथला महिला मानकु नीच चिंता कराउथला तेणु पुरुष एवं महिला दुई जन ईश्वर को सृष्टि तेणु समानंकु समान मर्यादा समान प्रतिष्ठा प्रदान पाए मध्य एक आंदोलन होइतिला यार नेतृत्व नैथिले उर्मिला देवी एवं विकाजी कमा एवं उर्मिला देवी दुईटी कथा कहिथिले गोटे हला स्वराज एवं स्वाधीनता से कहिथिले स्वराज अनुसार प्रत्येक मनुष्य स्वाधीन हेबा उचित एवं स्वाधीनता अनुसार प्रत्येक मनुष्य स्वाधीन भाव कार्य निर्वाह करबा उचित तेणु महिला मानंकु पुरुष मानंक सहित समान मर्यादा समान प्रतिष्ठा पाए ये आंदोलन होइतला इंग्लिश लिखो इन द पास्ट males and females were not equal in India. Males were considered as superior than women. So, in order to make male and females equal, women movements were made on the leadership of Urmila Devi and Bikaiji Koma. They narrated that both males and females are creations of God. No one is superior, no one is inferior. But in spite of that, why description was made? So there must be given equal status and equal prestige. So, equality movement was made. Fifth one is education movement. शिक्षा आंदोलन पूर्वे भारत समाज रे महिला मानंकु शिक्षा रो कराउतला वंचित से मानंकु घर रो चारि कांत मध्य रे कराउतला आबद्ध शिक्षा रो कराउतला वंचित तेणु महिला मानंकु शिक्षा देवा पाई रवींद्रनाथ टागोर भौणी स्वर्ण कुमारी देवी एक संगठन गठन करथिले ता उपरे सखी समिति एही संगठन माध्यम रे से महिला मानंकर शिक्षा पाई करथिले विभिन्न प्रकार योजना एवं दयानंद सरस्वती मध्य ए आंदोलन करथिले समर्थन इंग्लिश लिखो another women movement was equality movement. Another women movement was education movement. In the past, women were deprived from education. They were forced to remain within the four walls of the house. So, movements were made to give them education. Its leader was Swarna Kumari Devi, sister of Rabindranath Tagore. And she established an organization called Sakhi Samiti, and through this organization, arrangements were made for the education of women. And Dayanand Saraswati also supported this movement. So these were the 6 movements prior to independence. Now we'll see, after independence, what were the movements? बर्तमान में देखिबा स्वाधीनता परे भारत रे क्यों प्रकार नारी आंदोलन हो विशेष करी 4टी प्रमुख नारी आंदोलन भारत में स्वाधीनता पर हुई प्रथम नारी आंदोलन ला यौतुक विरोधी आंदोलन पूर्वे भारत समाज रे यौतुक प्रथा प्रचलित थिला यौतुक प्रथा अनुसार महिला माने विवाह समय रे ससुर घर को विभिन्न प्रकार यौतुक नौथिले यौतुक न देवा द्वारा यौतुक न नेवा द्वारा से अकथनीय अत्याचार करा तेणु भारत यौतुक विरोधी आंदोलन होइतिला ए आंदोलन आरंभ होइतिला हैदराबाद रे 1975 मसिया रे 1975 मसिया रे ए आंदोलन होइतिला हैदराबाद रे एवं ए हैदराबाद जो आंदोलन होइतिला ता को जाय प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन महिला मानकर एक प्रगतिवादी संगठन ए आंदोलन करथिला ए आंदोलन रे 2000 पुरुष और महिला जोग देथिले एवं ए यौतुक विरोधी आंदोलन कालक्रमे नुहे कालक्रमे पंजाब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक बेंगल को व्यापी जाइथिला एवं दिल्ली रे मध्य एवं समग्र भारत रे यौतुक को करा जाइथिला विरोध इंग्लिश रे को after independence anti-dowry movement was made. It was started in Hyderabad. Progressive organization of women in 1975 started this movement
and it became very popular all over the country like Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bengal, Karnataka, Maharashtra. And in that movement, dowry was described as a social evil. डाउरी को बा যৌতুক को सामाजिक व्याधि रूपे वर्णना कराइला. ओके, वेरी गुड. एवं स्वाधीनता पर द्वितीय महिला आंदोलन है एंटी सेक्सुअल एब्यूज मूवमेंट. एंटी सेक्सुअल एब्यूज मूवमेंट माने अनेक समय रे महिला मानन को दुर्व्यवहार पाशविक अत्याचार करा जाउथला. यार उदाहरण है दिल्ली रो निर्भया घटना. अनेक समय भारत में विभिन्न जगह महिला मानन को दुर्व्यवहार प्रदर्शन करा. महिला मानन प्रति अशालीन मंतव्य प्रदर्शन करा एवं यार विरुद्ध में आंदोलन होता. एवं ये आंदोलन रे प्रमुख नेतृत्व ने शक्तिशालिनी संगठन, सस्पेला महिला संघ एवं जनवादी महिला समिति. शक्तिशालिनी, सस्पेला महिला संघ, जनवादी महिला समिति ये आंदोलन नेतृत्व नहीं. तो इंग्लिश कहले कौन हम? Another women movement after independence was anti-sexual abuse movement. In the past, in many places, women were given bad remarks, bad comments. Women were raped. Against this, all over the country, many movements were made, and many organizations were formed to resist these social practices. And the prominent organizations were शक्तिशालिनी, सस्पेला महिला संघ, जनवादी महिला समिति. Number 3, anti-alcohol movement. निशा निवारण आंदोलन. निशा निवारण आंदोलन अर्थ है भारत रे पूर्वे निशा विभिन्न प्रकार मद प्रवृत्ति पुरुष माने व्यवहार करते. ए निशा द्रव्य सेवन करी से माने घर हिंसार कारण होते, महिला मान को माड़ दौले. तेणु निशा को निषेध करने भारत में अनेक आंदोलन होता. 1962 मसीह भील जातीय महिला माने ये आंदोलन प्रथम करते. 1992 मसीह नेलोर जहाँकि आंध्र प्रदेश रही एक आंदोलन होता. यह निशा निवारण आंदोलन कहा. इंग्लिश देखो, इन द पास्ट alcohols were used by males. After taking alcohols and drugs, they were creating disturbance in the house. They were beating women. So, against alcohols, movements were made, and Bhil women were the first to carry out this movement in 1972. And in Nellore, anti-Iraq movement was made in 1992. The fourth movement was human rights for women. चतुर्थ आंदोलन है मानविक अधिकार आंदोलन. ये आंदोलन अर्थ है भारत समाज रे पुरुष एवं महिला मध्य तारतम्य प्रदान करा जाउथला. जो अधिकार गुडी को पुरुष माने अधिक उपभोग करथिले से अधिकार गुडी को महिला मानन को प्रदान करा जाउथला. महिला मानन को द्वितीय धरणर नागरिक भाव चिंता करा जाउथला. तेणु जो अधिकार गोटे मनुष्य पाई जरूरी नहीं जरूरी से अधिकार को महिला मानन को मध्य प्रदान पाई करा जाइतिला आंदोलन. जेहेतु महिला माने पुरुष मानन परि मनुष्य, तेणु मनुष्य को जो अधिकार जरूरी से अधिकार महिला मानन को मध्य प्रदान पाई होइतिला अनेक आंदोलन. इंग्लिश को ह्यूमन राइट्स मूवमेंट. इन द पास्ट, राइट्स
which were enjoyed by males were not given to women. Women were deprived from many types of rights. So, as women are also human beings, so those rights which are necessary for human beings, why they will not be given? So, to provide different type of human rights, to provide abundant privileges to women, in the past also human rights movement were made. ଏହା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା 1954 ମସିହାରେ ଏକ ଆଇନ ଭାରତରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା ଆଇନ ସଂଘ, ଅର୍ଥାৎ ଭିନ୍ନ ଜାତି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଦାଲତକୁ ଏ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଏହି ବିବାହ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। In 1954 special marriage act was passed which allowed anti-caste, anti-community marriage, and court was given to register this marriage. Very good. 1955 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ବାହାଘର ଆଇନ କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ଯେପରି ଚାହିଁଲେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇଲେ ସମ ଅଧିକାର। In 1955 there was a law which allowed women equal right with men in the field of divorce. Just like males are eligible to give divorce, women will be eligible also equally to give divorce to their partner. Adoption Act 1956 এই আইন দ্বারা প্রত্যেক স্বাস্থ্যবান মহিলা চাইলে কৌশি শিশুকে নিজের উত্তরাধিকারী ভাবে গ্রহণ করিপারিবে। প্রত্যেক মহিলা চাইলে যে কৌশি শিশুকে নিজের উত্তরাধিকারী ভাবে গ্রহণ করিপারিবে। 1956 there was a law on the basis of which any sound women can adopt a son or a daughter as his successor. ଚତୁର୍ଥ ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଯାହାକି 1956 ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। On the basis of Succession Act 1956, women can also inherit family property, not property. 1961 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଯୌତୁକ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। In 1961 anti-dowry act was passed on the basis of which dowry was prohibited. ଯୌତୁକ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯୌତୁକ କରାଗଲା ନିରୋଧ। 1961 ମସିହାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରସବକାଳୀନ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। In 1961 another law was passed on the basis of which women are eligible for maternity benefits. So these were the women movements and these were the acts which are the results of women movements. ତାହେଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା 6ଟି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ହୋଇଥିଲା 4ଟି, ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳ ବା ପ୍ରଭାବ ଏହି ସବୁ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭାରତରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭୀଷଣ ରାବଣ ଭାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ। In this
video we have discussed women movements. Thank you to all. Bye to all. Again we will be here in the next video. Thank you to all. Smile please. Okay, bye.